तो पिलामाने आज आमे ह्यूमन फिजियोलॉजी विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा। ह्यूमन फिजियोलॉजी रे गोटे विषय अछि, विषयटर नाम हेउची डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज आमे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करबा। डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ conversion of complex food substances to simple absorbed forms is called digestion। तेणु डाइजेशन रे कौन होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस बा जहाँ को आमे कहि परिबा जटिल खाद्य उपादान गुड़िक रूपांतरित होता है सरल अवशोषित कणिकारे। तेणु यह एक प्रक्रिया, यही प्रक्रिया माध्यम जटिल खाद्य कणिका गुड़िक सरल अवशोषित कणिकार परिणत हो पारे। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मेकानिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। एठारे दुईटी पद्धति रे यही प्रक्रियाटी हो पारुची। प्रथम प्रक्रिया होची मेकानिकल मेथड एवं द्वितीय प्रक्रिया हेउची बायोकेमिकल मेथड्स। पिला माने एठारे तुमे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रो चित्रटी देखि पारुथिबो। डाइजेस्टिव सिस्टम: द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of the alimentary canal and the associated glands। प्रथमे आमे alimentary canal विषय आलोचना करिबा। The alimentary canal begins with an anterior opening। alimentary canal रो प्रारंभ रे प्रथम भाग रे आमे गोटिए ओपनिंग देखि पारुचे जहाकू माउथ कुआ जाए। द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियरली थ्रू द आनस। एवं एहार शेष पार्श्व रे आमे मलद्वार को देखि पारुचे। मुखरु आरंभ एवं मलद्वार रे एही केनालटी शेष होइथाय। द माउथ लीड्स टू द वोकल कैविटी और ओरल कैविटी। मुह बा मुखरे मुखर ठीक भीतर पार्श्व को आमे मुख गह्वर को देखि पारुचे जहाकू इंग्राजी रे वोकल कैविटी बा ओरल कैविटी कुहा जाए। द ओरल कैविटी हैज द नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। एही मुख गह्वर मध्य रे केते गुड़िए दांत एवं एक मांसल जीभ अछि। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। गुटिए जॉ बोन रे एही दांत गुड़िक लागी करी रही थाए एवं जेउठारे लागी करी रही थाए ताकू सॉकेट कुहा जाए। तेणु सॉकेट ऑफ जॉ बोन रे प्रत्येक दांत गुड़िक लागी करी रही थाए। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडंट। जेउ एही बळी भाबरे जेतेबेले माढ़ी रे दांत गुड़िक लागी करी रही थाए एहाकू थेकोडंट कुहा जाए। पिला माने एठारे तुमे विभिन्न प्रकारर दांतर चित्र देखि पारुच एवं से दांत गुड़िक केही बळी भाबरे आमर माढ़ी रे सजाड़ी हुई रही तुमे माने मध्य देखि पारुच। नंबरिंग करा जायछि। प्रथम दुईटी दांत देख 1 नंबर और 2 नंबर रे लेखा जायछि इंसिजर। 3 नंबर दांत को लेखा जायछि कैनाइन। 4 नंबर 5 नंबर दांत को लेखा जायछि प्रीमोलार। 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर दांत को लेखा जायछि मोलार। एवं
ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସକେଟ୍ ଅଫ୍ ଜ ଲେଖାଯାଇଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସକେଟ୍ରେ ଲାଗିକରି ଅଛି, ସେ ସକେଟ୍ର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତ ଆମର ମାଢ଼ିରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। Majority of mammals, including human beings, forms two sets of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ସେଟ୍ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଦାନ୍ତକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ ବା ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଡେସିଡୁଅସ୍ ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍କୁ ଆଡଲ୍ଟ ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ସେହି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେଣ୍ଟିସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡାଇଫାୟୋଡଣ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ଉଠୁଛି ଏହାକୁ ଡାଇଫାୟୋଡଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍। An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 types. ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର 32ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି 4 ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ ଡେଣ୍ଟିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଟେରୋ ମିନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ ଡେଣ୍ଟିସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଯେମିତିକି ଇନସିଜର, କ୍ୟାନାଇନ୍, ପ୍ରିମୋଲାର, ମୋଲାର। Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order incisor, canine, premolar, molar is represented by a dental formula which in human is 2123 by 2123। ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ବା ଦନ୍ତସୂତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଦନ୍ତସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଢ଼ିର ଅଧାରୁ ଦାନ୍ତକୁ ଗଣା ଯାଇଥାଏ। ଉପର ମାଢ଼ି ଏବଂ ତଳ ମାଢ଼ି, ଉପର ମାଢ଼ିର ଅଧା ବିଭକ୍ତକ ତଳ ମାଢ଼ିର ଅଧା, ତାର କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ରହୁଛି 1 ନମ୍ବର ଦାନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ନମ୍ବର ଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଗଣିବା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଇନସିଜର, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାନାଇନ୍, ତାପରେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରିମୋଲାର ଏବଂ ଶେଷ ତିନୋଟି ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ମୋଲାର ଟିଥ୍। ଦ ହାର୍ଡ ଚୁଇଂ ଅଫ୍ ଦ ଟିଥ୍, ଆମେ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବଉଛେ, ଯେଉଁଟା ହାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପାର୍ଟଟି ତିଆରି ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଏନାମେଲ୍। ଏନାମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଷ୍ଟିକେସନ୍ ଫୁଡ୍, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିବାରେ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। ତେଣୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଫ୍ଲୋର ସହିତ, ଚଟାଣ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଜିଭ, ଯାହାକି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଭ୍ କରିପାରୁଛେ। ଏହା ଏକ ମାଂସପେଶୀୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଫ୍ରେନୁଲମ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଜିଭଟି ଲାଗିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେନୁଲମ୍, FRENULUM। ଦ ଅପର ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଙ୍ଗ, ଜିଭର ଉପର ସର୍ଫେସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହାଜ୍ ସମ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ସ, ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ପାପିଲି କୁହାଯାଏ।
এই ପାପିଲି ରେ ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ସ ଥାଏ। ଏ ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦକୁ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ଚିନି ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ମିଠା ଲାଗେ, ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ରାଗ ଲାଗେ, ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ଖଟା ଲାଗେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହା ଏହି ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ଯାହାକି ଜିଭର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାପିଲିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। The oral cavity leads into a short pharynx. ଓରାଲ କ୍ୟାଭିଟି ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଗତି କରିବା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫ୍ୟାରିଂସ୍ ଅଛି, which serves as a common passage for food and air. ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଅଛି, ଦୁଇଟି ପ୍ୟାସେଜ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୁଡ ପାଇପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍। The esophagus and the trachea opens into the pharynx. ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏସୋଫାଗସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଟ୍ରାକିଆ, ଯାହାକୁ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫ୍ୟାରିଂସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଓପନ୍ ହେଇଛି ବା ଖୋଲିଛି ବା ମୁହଁ କରିଛି। The cartilaginous flap called epiglottis, ଗୋଟେ cartilaginous flap ଅଛି, ଗୋଟେ cartilaginous flap ଅଛି ଯାହାକୁ epiglottis କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ କରେ the entry of food into the glottis। এই epiglottis କ'ଣ କରେ? ଗ୍ଲଟିସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନହେଲେ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis। এই ଗ୍ଲଟିସ୍ଟି କ'ଣ ନା ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍ୱାଲୋଇଂ, ଯାହାକି ତୁମର ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍ୱାଲୋଇଂ, ସ୍ୱାଲୋଇଂ କଲା ସମୟରେ ବା ଗିଳିବା ସମୟରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। The esophagus is a thin long tube। ଏସୋଫାଗସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପତଳା ଲମ୍ବା ନଳୀ, ଯାହାକି which extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach। এই ଯେଉଁ ଏସୋଫାଗସ୍ ଗୋଟିଏ ପତଳା ଲମ୍ବା ନଳୀ ଯାହାକି ଲମ୍ବିଛି ବେକ, ଥୋରାକ୍ସ ଏବଂ ମଧ୍ୟଛଦା ଦେଇ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଜେ ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଜେ ଆକୃତିର ଥଳିକୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏସୋଫାଜିଆଲ vascular sphincter regulates the opening of esophagus into the stomach। ତେଣୁ ଏସୋଫାଗସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍କୁଲାର ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର, ଗୋଟେ ମୁଦି ଭଳି ଆକୃତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସୋଫାଜିଆଲ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ତାହା ଏସୋଫାଗସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଓପନିଂଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି। The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity। abdominal cavity ବା ପେଟ ଗହ୍ୱରର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏହାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି କାର୍ଡିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍ ଏବଂ ପାଇଲୋରିକ୍। ଏହାର କାର୍ଡିଆକ୍ ପୋର୍ସନ
ଟି ଏସୋଫାଗସ୍ ଆଡ଼କୁ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ଏହାର ଫଣ୍ଡିକ୍ ପୋର୍ସନଟି ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ଏବଂ ପାଇଲୋରିକ୍ ପୋର୍ସନଟି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ, ପଢ଼ି ଦେଉଛି ବୁଝିଦିଅ ଯେ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଅପର ଲେଫ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟି has three major parts: a cardiac portion into which the esophagus opens, cardiac portion ଆଡ଼କୁ esophagus open କରିଛି, a fundic region ଯୋଉଟା କି ତା ପରପାର୍ଶ୍ୱଟି ଯାହାକି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଏବଂ a pyloric portion which opens into the first part of the small intestine, small intestine ର first part ଆଡ଼କୁ ଏହା ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତଳେ ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏସୋଫାଗସ୍, ଫଣ୍ଡସ୍, କାର୍ଡିଆକ୍, ପାଇଲୋରିକ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁପେରିୟର ପୋର୍ସନ ଅଫ୍ ଡିଓଡେନମ୍, ଯାହାକି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇସେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ରିଜିଅନ୍ସ। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରାଯାଇଛି। ଏ ୟୁ ସେପ୍ଡ ଡିଓଡେନମ୍, ଇଂରାଜୀ ୟୁ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିଓଡେନମ୍ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବା, ତାପରେ ରହୁଛି ଏ ୟୁ ସେପ୍ଡ ଡିଓଡେନମ୍, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ୟୁ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିଓଡେନମ୍, ତାପରେ ମିଡିଲ ପୋର୍ସନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ଇଲିୟମ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିଓଡେନମ୍, ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍। ଦ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଡିଓଡେନମ୍ is guarded by the pyloric sphincter। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଆସିଲା, ଏହି ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟରଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏବଂ ଡିଓଡେନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଦ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଡିଓଡେନମ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆଉ ଡିଓଡେନମ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଡିଓଡେନମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉଠୁ ଖୋଲିଛି ସେଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଅଛି, ତାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଓପନିଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟରଟା ଖୋଲିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ଇଲିୟମ୍ ଓପନ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଇଲିୟମ୍ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଶେଷ ଭାଗ, ଯାହାକି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଖୋଲିଛି। ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ସିକମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟାକୁ କୋଲମ୍, ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସିକମ୍, କୋଲନ୍ and rectum। Cecum is the small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms। ତେଣୁ ସିକମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଏହି ସିକମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ନ୍ୟାରୋ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଅଣଓସାରିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରି ଥାଏ ଏହି ସିକମ୍ରୁ, ଯାହାକୁ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କୁହାଯାଏ।
ଏହା गोटे भेस्टिजियाल ऑर्गन। এই भेस्टिजियाल ऑर्गनटी आमर सिकम रु आराइज करथाए। तुमे माने आपेंडिसाइटिस विषय शुणिथिबो। तेणु ये आपेंडिसाइटिस जेतेबेले भर्मीफर्म आपेंडिक्स रे इन्फेक्शन हुए आपेंडिसाइटिस होइथाए। डॉक्टर माने ऑपरेशन माध्यम रे ये आपेंडिक्स टी को काटिकी काढ़ी देइथांती एवं आपेंडिसाइटिस भल हो जाइथाए। द सिकम ओपन्स इनटू द कोलन। सिकम टी कोलन आड़ को ओपन करिछि। तो कोलन इज डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स। कोलन मध्य ठीक से भली भाबरे तीनोटी पार्ट रे विभक्त होइछि। असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट। तेणु ये भाव में आसेंडिंग प्रथम भागटी को आसेंडिंग कोलन कह जाउछि, मझी भागटी को ट्रांसवर्स कोलन कह जाउछि एवं शेष भागटी को डिसेंडिंग कोलन कह जाउछि। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। शेष भागटी रेक्टम आड़ को ओपन होइछि, व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द आनस, जहाँकि मलद्वार आड़ को ओपन होइछि। The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers। ये जो एलिमेंटारी कैनाल रो वाल आमे आलोचना करूचे जहाँकि एसोफागस टू आरंभ करी रेक्टम पर्यंत अच्छी से चारोटी लेयर अच्छी। से चारोटी लेयर रो नाम हेउची सेरोसा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। पिला माने मन रखि पारलो। तेणु आमे जदि बाहर भीतर को देखिबा वाल गुड़िक एभली भाव में सेरोसा, तार भीतर को रहिबो मस्कुलारिस, तार भीतर को रहिबो सब म्यूकोसा एवं सबुठारु भीतरे रहिबो म्यूकोसा। वर्तमान यह विषय में विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर and is made up of a thin mesothelium with some connective tissue। सेरोसा हेउची सबुठारु बाहर थिबा लेयर एवं जहाँकि गोटे पतला मेजोथेलियम रे प्रस्तुत होई थाए। एपिथेलियम ऑफ विसराल ऑर्गन रो एपिथेलियम जहाँ को कहा जाउची एवं सेथिरे मध्य किछि संयोजक टिश्यू थाए। मस्कुलारिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। मस्कुलारिस टी स्मूथ मसल रे तैयारी होता है, यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। से इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर थाए। एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। केतेक अंचल रे किछि ऑब्लिक मसल लेयर मध्य थाए। The submucosal layer is formed of loose connective tissue। तार भीतर को जदि आसीबा सबम्यूकोसाल लेयर ताहा लूज कनेक्टिव टिश्यू रे तैयारी होता है, जो थिरे कि नर्व्स, ब्लड एवं लिम्फ वेसल थाए। इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। डुओडेनम रे ग्लैंड्स गुडी को थाए। ए ग्लैंड्स गुडी को मध्य सबम्यूकोसा रे थाए। The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa। तो म्यूकोसा होची सबुठारु भीतर थिबा लेयर जहाँकि एलिमेंटारी केनाल रो लुमेन रो लाइनिंग रे बा धार रे थाए। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। एही लेयर गोटे इरेगुलर फोल्ड्स तैयारी करि थाए जहाँकु रग कहा जाए स्टोमाक रे एवं किछि छोटो आंगुठी आकृतिर फोल्डिंग तैयारी करिथाए स्मॉल इंटेस्टाइन रे बा क्षुद्रांत्र रे, ताकू भिली कहा जाए। तेणु तुम मैंने मन रखिबो जे स्टोमाक रे जो तुमर इरेगुलर फोल्डिंग सबू तैयारी हेची ताकू रगे कहा जाए, RUGAE रग। एवं स्मॉल इंटेस्टाइन रे ए फोल्डिंग द्वारा जो छोटो आंगुठी भली आकृति
तैयारी होईची ताकू भिली कहा जाए। एठारे तुमे माने दुईटी चित्र लक्ष्य करुच। प्रथम चित्र रे आमे देखि पारुचे एलिमेंटारी केनाल रे थिबा लेयर गुड़िक बाहर भीतर को क्रमानुसार सेरोसा, मस्कुलारिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा एवं लुमेन मझी भागटी लुमेन एवं सेथिरे थिबा इरेगुलार फोल्डिंग्स गुड़िक मध्य तुमे माने देखि पारुच। एवं द्वितीय चित्र रे तुमे स्मॉल इंटेस्टाइन रो जो इरेगुलार फोल्डिंग द्वारा जो चित्रटी जो फोल्डिंग द्वारा जो आकृति सृष्टि होती से भिली गुड़िक मध्य तुम माने देखि पारुच। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli। तेणु भिली रे मध्य छोट छोट बहुत गुड़िए माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बाहर थाए। से भिली रे थिबा सेल रो लाइनिंग रु ताकू माइक्रोभिली कहा जाए, जहाँकि ताकू गोटे बॉर्डर रो अपीयरेंस दिए। दिस मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। यही मॉडिफिकेशन कौन करुच्ची तार सरफेस एरिया को बहुत मात्रा रे वृद्धि कर दउची। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called the lacteals। तेणु भिली को सप्लाई होती बहुत गुड़े कैपिलारीज रो नेटवर्क एवं सेथिरे लार्ज लिम्फ वेसेल गोटे अच्छी जहाँ को लैक्टियल कहा जाए। प्रत्येक भिली रे बहुत गुड़े नेटवर्क ऑफ कैपिलारीज थाए एवं गोटे लार्ज लिम्फ वेसेल थाए जहाँ को लैक्टियल कहा जाए। म्यूकोसाल एपिथेलियम हाज ए गोबलेट सेल्स। म्यूकोसाल एपिथेलियम रे गोटे गोबलेट सेल थाए जेउथिरु म्यूकस सिक्रेट हुए जहाँकि लुब्रिकेशन रे सहायता करथाए। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टोमक। ए म्यूकोसा पाकस्थली रे किछि ग्रंथि तैयारी करथाए जेपरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एवं क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ villi इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन रो villi रो बेस रो मध्य मध्य भाग रे ताहा क्रिप्स प्रस्तुत करथाए जहाँ को क्रिप्स ऑफ लिवर को कहा जाए। ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। ये जो चारोटी लेयर विषय आम आलोचना कले ये चारोटी जाक लेयर एलिमेंटरी कैनाल रो विभिन्न अंश रे विभिन्न प्रकार रो मॉडिफिकेशन शो करथांती। वर्तमान आमे माने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विषय रे आलोचना करिबा। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स associated with the alimentary canal include the salivary glands, the liver and the pancreas। मुख्यतः आमे एही तीनोटी ग्रंथि विषय आलोचना करिबा। गोटे होची सालिवारी ग्लैंड, गोटे होची लिभर बा ओडिया रे जहा को आमे कहूचे यकृत एवं अन्यटी होची द पानक्रियाज बा अग्नाशय। Saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands। तेणु आमर तीनोटी पेयर सालिवारी ग्लैंड थाए। यही सालिवारी ग्लैंड रु सालिवा सिक्रेशन होइथाए। यही तीनोटी पेयर सालिवारी ग्लैंड केउठारे अवस्थित एवं यार नाम कौन देख यार नाम हेउची पैरोटिड्स, द सबमैक्सिलरी बा सबमैंडिबुलर एवं सबलिंगुअल। पैरोटिड सालिवारी ग्लैंड्स चीक रे अछि। सबमैक्सिलरी बा सबमैंडिबुलर सालिवारी ग्लैंड लोअर जॉ बा तଳ माढ़ी रे अवस्थान करूची एवं सबलिंगुअल जीभ तळे अछि बिलो द टंग। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। यह buccal cavity रो आउटसाइड रे रहुचे ग्लैंड गुड़िक एवं सालिवारी जुइस सिक्रेशन करूची। बकाल कैविटी मध्य को यह सालिवारी जुइस सिक्रेशन करूची। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। परीक्षा रे प्रश्न आसीबो जे हम शरीर रो सबुठारु
ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ତା ନାମ ହେଉଛି ଲିଭର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯକୃତ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏହାର ଓଜନ ହେଉଛି 1.2 to 1.5 kg in an adult human। ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଯକୃତର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1.2 ରୁ 1.5 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। It is situated in the abdominal cavity। ଏହା abdominal cavity ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। just below the diaphragm, ମଧ୍ୟଛଦାର ଠିକ୍ ତଳକୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଲୋବ୍ ଥାଏ। The hepatic lobules are the structural and functional units of liver। hepatic lobule ହେଉଛି লিଭରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏବଂ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ହେପାଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ଥାଏ। ଏହି ହେପାଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ଡ ଆକୃତିରେ ସଜେଇକି ଥାନ୍ତି in the form of cords। each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋବ୍ୟୁଲ କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ ଗୋଟିଏ ପତଳା ସଂଯୋଜକ ଟିସୁର ଆବରଣ, ଯାହାକୁ ଗ୍ଲିସନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ କୁହାଯାଏ। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। ପିତ୍ତ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ଏ ପିତ୍ତ ହେପାଟିକ୍ ସେଲରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାହା ହେପାଟିକ୍ ଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥିନ୍, ଗୋଟେ ପତଳା ମାଂସପେଶୀୟ ଥଳିରେ ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ବା ପିତ୍ତଥଳି, ପିତ୍ତକୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ପିତ୍ତକୋଷ କୁହାଯାଉଛି ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର। The duct of gall bladder along with the hepatic duct forms the common bile duct। ତେଣୁ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡରର ଡକ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ସିଷ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ହେପାଟିକ୍ ଡକ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କହିବା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା କମନ୍ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ। ମନେ ରଖିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କମନ୍ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡରର ଡକ୍ଟ ଏବଂ ହେପାଟିକ୍ ଡକ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ କମନ୍ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by sphincter called the sphincter of OD। ତେଣୁ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଡକ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟି ଏକା ସହିତ ଓପନ୍ ଟୁଗେଦର, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଛି ଡିଓଡେନମ୍ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ as the common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଭଳି ଆକୃତି ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡି, ODDI, OD। The pancreas is a compound elongated organ situated between the limbs of the U-shaped duodenum। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ୟୁ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିଓଡେନମ୍ର ଲିମ୍ସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏହି ଅଗ୍ନାଶୟ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଅଙ୍ଗ, କାହିଁକି? ଏହାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟ। The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine portion secretes hormones, insulin and glucagon। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ପୋର୍ସନରୁ ସିକ୍ରିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଲକାଲାଇନ୍ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବିପାଜକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଏଥିରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ପୋର୍ସନରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ହରମୋନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ହରମୋନ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ,
गोटे हूँ इन्सुलिन एवं अन्यटे हूँ ग्लुकागन। वर्तमान आमे माने डाइजेशन ऑफ फूड विषय आलोचना करबा। खाद्य केवल भाव में हजम होउची से संबंध में आलोचना करबा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मेकानिकल एंड केमिकल प्रोसेस। दुईटी प्रक्रिया माध्यम रे खाद्यटी हजम होउची। गोटे प्रक्रिया होउची मेकानिकल एवं अन्यटी होउची केमिकल। द बकाल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। बकाल कैविटी दीटा मुख्य कार्य करुची। प्रथम कार्य होउची मास्टिकेशन ऑफ फूड, खाद्य को भल भाव में गुंड करवा, मास्टिकेशन ऑफ फूड एवं फैसिलिटेशन ऑफ स्वालोइंग एवं गिळिबार व्यवस्था करवा। এই দুইটি कार्य करुची बकाल कैविटी बा मुख गह्वर। द टीथ एंड द टंग with the help of saliva masticate and mix of the food thoroughly। तेणु एथिरे साहाय्य करचंती दुईटी ऑर्गन, गोटे होची दांत एवं आउटे होची जीभ। तेणु दांत एवं जीभ साहाय्य रे ता खाद्य को गुंड करुची एवं सेथिरे सालिवा साहाय्य रे ताकू मास्टिकेट कर दोची, थरोली मिक्सअप कर दोची, खाद्यटा को पूरा सरलीकृत कर दोची। म्यूकस इन सालिवा helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus। तेणु सालिवा रे थिबा म्यूकस कौन करुची, ताकू लुब्रिकेटिंग रे साहाय्य करुची। सहज भाव में जे केवल भाव में ताहा सहजरे खसीजीव गोटे जगार तार घर्षण ह्रास करिवारे ताहा साहाय्य करुची एवं एही मास्टिकेटेड फूड खाद्य को गोटे बॉल रे परिणत कर दउची, जहाकू फूड बोलस मध्य कहा जाए। बोलस BOLUS ए खाद्य कणिका गुड़ी को एकाठी करी गोटे बॉल रो आकृति प्रदान करिथाए म्यूकस, जहाँकि सालिवारे थाए एवं एही खाद्य बॉल को बोलस कहा जाए। एही बोलस टी ता परवर्ती अवस्था रे कौन होता है ना, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फैरिंग्स and then into the esophagus by swallowing or deglutition। तेणु जड़े व्यक्ति यही खाद्य गोलक को गिळिबा प्रक्रिया माध्यम रे स्वालोइंग करी बा डिग्लुटिशन माध्यम रे फैरिंग्स मध्य को प्रेरण करथांती, परवर्ती समय रे ताहा एसोफागस मध्य को जाई थाए। द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis। तेणु गोटे मांसपेशीय संकोचन माध्यम यही खाद्य गोलकटी तलकू तलकू गति करिथाए। यही मांसपेशीय संकोचन को पेरिस्टालसिस कहा जाए। पेरिस्टालसिस PERISTALSIS। The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach। तेणु गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर नियंत्रण करिथाए जे पाकस्थली मध्य को खाद्य केवल भाव में गति करिवो। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes। तेणु मुख गह्वर को क्षरित हेतुबा सालिवा रे इलेक्ट्रोलाइट्स थाए, जेपरिक Na+, K+, Cl-, HCO3- एवं किछि विपाजक पदार्थ थाए, जेपरिक सालिभारी अमाइलेज एवं लाइसोजाइम मध्य थाए। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। तेणु डाइजेशन रो रासायनिक पद्धति मुख गह्वर आरंभ होता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सालिवारी अमाइलेज। सालिवारी अमाइलेज जहाँकि मुख गह्वर रे थाए ताहा माध्यम रे आमर डाइजेशन रो रासायनिक प्रतिक्रियाटी आरंभ होता है। यह एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ताहा श्वेतसार जातीय खाद्य गुड़ी को भांगी दे थाए
ताकू सरलीकृत कर दे थाए। यार नाम हेउची सालिभारी अमाइलेज। अबाउट 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme। एही विपाचक पदार्थ द्वारा प्राय 30% स्टार्च बा मंडद हाइड्रोलाइज्ड होता है। ताहा हाइड्रोलाइज्ड ही माल्टोज रे परिणत होता है। माल्टोज गोटे डाइसैकाराइड। यार पीएच होची 6.8। परीक्षा रे क्वेश्चन पड़े सालिभारी अमाइलेज रो पीएच केते? पीएच होची 6.8। The lysozyme present in saliva acts as an antibacterial agent that prevents infection। सालाइवा रे लाइसोजाइम थाए जहाँकि गोटे एंटीबैक्टेरियल एजेंट। तुमे माने लक्ष्य करिथिबो तुमे राति रे जदि भल भाव में कुळुकुचा करी न शोइथिबो सकाळ देखिथिबो बहुत पिलांकर पाटीरू लाळ गड़ी थाए। ए पाटी साइड रे धला धला दाग होइताए। काहेकि ना तुम पाटी भितरे राति रे जो बैक्टेरिया गुड़िक बढ़ुचंती से बैक्टेरिया गुड़ी को मारिबा पाई लाइसोजाइम क्षरित होता है जहाँकि गोटे एंटीबैक्टेरियल एजेंट जहाँकि इन्फेक्शन रु प्रिवेंट करता है। तेणु से सकाळु अधिक जो सालिवाटा तुम पार्टी बाहरी ताहा गड़ी आसी थाए। तो पिला माने वर्तमान आम एठारे गोटे रिएक्शन देखुचे जोठारे सुंदर भाव में देखा जाए जे स्टार्च रु केवली भाव में माल्टोज आमे पाउचे। स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सालिवारी अमाइलेज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एवं तार पीएच होचे ऑप्टिमम पीएच होचे 6.8। द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक। स्टोमक रो जो म्यूकोसा अच्छी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक रो म्यूकोसा रे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थाए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड रे मुख्यतः 3 प्रकार रो सेल थाए, नेमली म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट होता है, पेप्टिक और चीफ सेल जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रेट होता है, एवं पैरिएटाल और ऑक्सिंटिक सेल जो एचसीएल सिक्रेट होता है, एवं इंट्रिंसिक फैक्टर मध्य बाहरी थाए जो फैक्टर गुड़िक एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन अपशोषण में साहाय्य करता है जेपरिक विटामिन B12। तेणु आउ थे आम आलोचना करवा जे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रे मुख्यतः 3टी मुख्य प्रकार कोष थाए। प्रथम कोष होउची म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस बाहरी थाए। द्वितीय प्रकार मुख्य कोष होउची पेप्टिक और चीफ सेल जो पेप्सिनोजेन जहाँकि एक प्रो एंजाइम ताहा सिक्रेट होता है, एवं तृतीय मुख्य कोष होउची पेरिएटाल बा ऑक्सिंटिक सेल जो एचसीएल एवं विटामिन B12 सिक्रेट होता है। नेक्स्ट, द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। स्टोमक बा पाकस्थली खाद्य को 4 ରୁ 5 घंटा पर्यंत संचित कर रखी थाए। द फूड मिक्सेस थरोली विथ द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक। तेणु बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वाल। तेणु जो चर्निंग मूवमेंट मस्कुलर वाल तार जो मांसपेशीय कांथ अच्छे तार चर्निंग मूवमेंट द्वारा पाकस्थलीर यही खाद्य भल भाव में मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस सहित, एवं ताहा आउ गोटे अवस्था को रूपांतरित होता है जहाँ को काइम कहा जाए CHYME। ता काइम रे परिणत होता है। प्रथम थिला फूड तापर हैला बोलस वर्तमान आमे काइम पाइगले। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम अच्छी ऑन एक्सपोजर टू HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिनोजेन गोटे प्रो एंजाइम थिला से HCl एक्सपोजर रे ताहा पेप्सिन रे परिणत हो गला। तो सेटा इनएक्टिव फॉर्म रे थिला वर्तमान एक्टिव हो गला पेप्सिन जहाँ कि गोटे प्रोटियोलिटिक एंजाइम। स्टोमक रे थिबा गोटे प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ए पेप्सिन कौन करे? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स जहाँ को पेप्टाइड्स मध्य कहा जाए। तेणु जितेबाला पेप्सिन हो गला, पेप्सिन कौन करुच्ची प्रोटीन को भांगिकिना से दुईटा जिनस बाहर गोटे हूँ प्रोटियोजेस
ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପେପ୍ଟୋନ୍ସ ବା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. ତ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏତେ ଅଧିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ଏସିଡ୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ, କଣା କରିଦେଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଣା ହେଇଯାଉଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହେଉନି କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଆମର ସେଇ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଲୁବ୍ରିକେସନରେ ଏବଂ ତୁମର ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଏପିଥେଲିୟମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ HCl, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ HCl କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଏସିଡିକ୍ pH ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଏସିଡିକ୍ pH, ଯାହାକି ହେଉଛି pH ହେଉଛି 1.8 ଅପ୍ଟିମାଲ ଫର୍ ପେପ୍ସିନ୍। ପେପ୍ସିନ୍କୁ HCl ଗୋଟେ ଏସିଡିକ୍ pH ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି। HCl ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ପେପ୍ସିନରେ ପରିଣତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଏବଂ ପେପ୍ଟୋନ୍ସରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲା। HCl ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants which helps in the digestion of milk protein। ତେଣୁ ଇନଫାଣ୍ଟସ୍ ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିଓଲିଟିକ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ରେନିନ୍ କୁହାଯାଏ, RENNIN। ଏହା ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଡାଇଜେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଶିଶୁମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀରକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିଏ? ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ, ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରେନିନ୍, RENNIN। Small amounts of lipases are also secreted by gastric glands। gastric glands द्वारा ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇପେଜ ମଧ୍ୟ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। Various types of movements are generated by muscularis layer of the small intestine। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ମସ୍କୁଲାରିସ୍ ଲେୟାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଏ ଥରୋ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍। ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସିଂ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିଥାଏ। ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ୱିଥ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ବାଇ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ବାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଡ୍ ଡାଇଜେସନ୍, ହଜମ କ୍ରିୟାଟା ଆହୁରି ସରଳ ଓ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଯାଉଛି। ଦ ବାଇଲ୍, ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଜୁଇସ୍ ଆର୍ ଦ ସିକ୍ରେସନ୍ସ ରିଲିଜ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି? ପ୍ରଥମ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ବାଇଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁଇସ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଜୁସ୍। ତିନିଟା ଜିନିଷ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆସୁଛି, ତିନିଟା ସିକ୍ରେସନ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଜୁସ୍। ମାନେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇଲ୍ ଆର୍ ରିଲିଜ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦ ହେପାଟୋ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଡକ୍ଟ। ହେପାଟୋ ମିନ୍ସ ହେପାଟୋ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍, ତେଣୁ ଲିଭର ଆଉ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମିଶିଛି, ସେଠୁ ଆସିଗଲା ତୁମର ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଏବଂ ବାଇଲ୍, ହେପାଟୋ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଡକ୍ଟ, ସେଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। The pancreatic juice contains inactive enzymes trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases and nucleases। ତେଣୁ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରିପ୍ସିନୋଜେନ୍, କାଇମୋଟ୍ରିପ୍ସିନୋଜେନ୍, ପ୍ରୋକାର୍ବୋକ୍ସିପେପ୍ଟାଇଡେଜେସ୍, ଆମାଇଲେଜେସ୍, ଲାଇପେଜେସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଜେସ୍। ଟ୍ରିପ୍ସିନୋଜେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ନା ଟ୍ରିପ୍ସିନୋଜେନ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏଣ୍ଟେରୋକାଇନେଜ୍ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ମ୍ୟୁକୋସା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍। ତେଣୁ ଟ୍ରିପ୍ସିନୋଜେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏଣ୍ଟେରୋକାଇନେଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏଣ୍ଟେରୋକାଇନେଜ୍ ଦ୍ୱାରା
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରୋକାଇନେସଟା ବାହାରୁଛି କେଉଁଠୁ ନା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ମ୍ୟୁକୋସାରୁ ବାହାରୁଛି, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice। ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ସିନୋଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିପ୍ସିନରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ରୁ ଯେତେ ଅଦର ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେବ। The bile released into the duodenum contains bile pigments। ଏ ଯେ ବାଇଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଡିଓଡେନମ୍ରୁ ସେଥିରେ ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେ ଦୁଇଟା ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଲିରୁବିନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଲିଭର୍ଟିନ୍। MCQs ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଲିରୁବିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଲିଭର୍ଟିନ୍, ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଥାଏ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ ଥାଏ। ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତିକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ଲାଇକୋକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଟୌରୋକୋଲେଟ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥାଏ, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ନଥାଏ। ବାଇଲ୍ରେ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ନଥାଏ। ଏ ବାଇଲ୍ର କାମ କ'ଣ? ବାଇଲ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଇମଲ୍ସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍। ଦେହସାର ଜାତୀୟ କଣିକାକୁ ଏହା ସରଳୀକୃତ କରିଦେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ମାଇସେଲିଜ୍। ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ବା ମାଇସେଲିଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ବାଇଲ୍ ଅଲସୋ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ସ ଲାଇପେଜେସ୍। ବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇପେଜ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ହାଜ୍ ଗୋବଲେଟ୍ ସେଲ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଏପିଥେଲିୟମ୍ରେ ଗୋବଲେଟ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ କି ମ୍ୟୁକସ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦ ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟୁକୋସା along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଯେ ସକସ୍ ଏଣ୍ଟେରିକସ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସକସ୍ ଏଣ୍ଟେରିକସ୍ କହିବା ଯାହା, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଜୁସ୍ କହିବା ତାହା। ଏ ଯେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଜୁସ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟୁକୋସା along with the secretion of goblet cell। ତେଣୁ ଗୋବଲେଟ୍ ସେଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷରଣ ଏବଂ ମ୍ୟୁକୋସାର ବ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ସେଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷରଣ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ଷରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଜୁସ୍ ବା ସକସ୍ ଏଣ୍ଟେରିକସ୍। ଦିସ୍ ଜୁସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ଭ୍ୟାରାଇଟି ଅଫ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ। ଏହି ଜୁସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପାଜକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ମାଲ୍ଟେଜ୍, डाइपेप्टाइडेजेस, lipases, nucleosidases, etc। The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activities। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁକସ୍ ଅଛି ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ମିଶିକି ପାନକ୍ରିଆଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ପାନକ୍ରିଆଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ମ୍ୟୁକୋସା। ଏହା ଗୋଟେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ମିଡିୟମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଏନ୍ଜାଇମାଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ। ସବମ୍ୟୁକୋସାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ ବର୍ନର୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହାକୁ ବର୍ନର୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପ୍ଟୋନ୍ସ partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଏବଂ ପେପ୍ଟୋନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାର୍ସିଆଲି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯାହାକି ତୁମର କାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରୋଟିଓଲିଟିକ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେଥିରୁ ଡାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ପେପ୍ଟୋନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ବା କାଇମୋଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋପେପ୍ଟାଇଡେଜେସ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ। Carbohydrates in the chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into disaccharide। ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଯାହାକି ଆମାଇଲେଜ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଡାଇସାକାରାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ବାଇ ଲାଇପେଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡାଇ ଆଣ୍ଡ ମନୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍। ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲାଇପେଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଡାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା।
Nucleases in the pancreatitis acts on nucleic acid to form nucleotides and nucleosides. You know, nucleic acid in presence of nucleases enzyme converted into nucleotides ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା nucleosides ରେ ପରିଣତ ହେଲା। The enzymes in the succus entericus ରେ ଥିବା enzyme act on the end product of the reaction to form the respective simple observable form। ତେଣୁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏହି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସିମ୍ପଲ ଅବଜର୍ଭେବଲ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି। ଦିସ୍ ଫାଇନାଲ ସ୍ଟେପ୍ସ ଇନ୍ ଡାଇଜେସନ ଅକର୍ସ ଭେରି କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଏପିଥେଲିଆଲ ସେଲ୍ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ଏ ଯେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପଟା ହେଉଛି କୋଉଠି ହେଉଛି ନା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଏପିଥେଲିଆଲ ସେଲ୍ରେ ଏଇ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ଡାଇଜେସନର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପ୍ କେଉଁଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଏପିଥେଲିଆଲ ସେଲ୍ରେ। ତ ଦେଖ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଇପେପ୍ଟାଇଡେଜେସ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। ମୂଳ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ। ମାଲ୍ଟୋଜ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଲ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଲାକ୍ଟୋଜ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାକ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ୍। ସୁକ୍ରୋଜ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁକ୍ରେଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍। ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା in presence of nucleotidases converted into nucleosides এবং nucleosides in presence of nucleosidases converted into sugars plus bases এবং di and monoglycerides in presence of lipases converted into fatty acids and glycerol. The breakdown of biomacromolecules mentioned occurs in the duodenum region of the small intestine. The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum। ତେଣୁ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ତୁମର ଡିଓଡେନମ୍ରେ, ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ ଜେଜୁନମ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଲିୟମ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତେଣୁ ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହେଇଯିବ, ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଆବଜର୍ଭ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହଜମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନଆବଜର୍ଭ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅବଶୋଷଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ ପାସ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତାହା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବ। ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆର୍, ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି, କିଛି ୱାଟର ଅଛି ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଧାତୁସାର ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବ, ଅବଶୋଷଣ କରିନେବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁକସ୍ which helps in adhering the waste undigested particle together। ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ମ୍ୟୁକସ୍ ବାହାରୁଛି ଯାହାକି ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଇଟ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଜି ପ୍ୟାସେଜ୍, ତାକୁ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତା ତଳକୁ ସହଜରେ ଖସି ପାରିବ। ଦ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଅନଆବଜର୍ଭ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କଲ୍ଡ ଫେସିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଅନଆବଜର୍ଭ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାକୁ ଫେସିସ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସିକମ୍, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଇଲିଓସିକାଲ ଭାଲ୍ଭ। ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଦେଇକି ଗଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଲିୟମ୍ ରହିଛି ଇଲିଓ ଏବଂ ସିକମ୍ ରହିଛି ସିକାଲ, ଇଲିଓସିକାଲ ଭାଲ୍ଭ which prevents the backflow of the fecal matter, ଯାହାକି ଫେକାଲ ମ୍ୟାଟରର ବ୍ୟାକଫ୍ଲୋକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାଲି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରେକ୍ଟମ୍ ଟିଲ୍ ଡିଫେକେସନ୍, ମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ରେକ୍ଟମ୍ରେ ଟେମ୍ପୋରାଲି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ। ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ହର୍ମୋନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର୍ ପ୍ରପର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ହେଉଛି ତାହା ନ୍ୟୁରାଲ ଏବଂ ହର୍ମୋନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ନ୍ୟୁରାଲ ଏବଂ ହର୍ମୋନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପରଲି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେଉଛି। ଦ ସାଇଟ୍, ସ୍ମେଲ୍ and or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of the saliva। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ତାର ବାସ୍ନାଟାକୁ ବାରୁଛେ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଓରାଲ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ସାଲିଭା ସିକ୍ରେସନଟା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହେଉଛି। The muscular activities of different part of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism both local and through CNS। Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁଇସର ସିକ୍ରେସନଟା, ସେଇଟା କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକାଲ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଦ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ମ୍ୟୁକୋସା ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆବଜର୍ପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ by which the end products of digestion
pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. ତେଣୁ absorption ରେ କ'ଣ ହେଉଛି is the process by which ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ digestion ର end product intestinal mucosa through ରେ pass କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ରକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଲସି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି into the blood or lymph. It is carried out by passive, active or facilitated transport mechanism. এটা দুইটা ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म द्वारा क्यारिड होची गोटे होची पासिव এবং अन्यटी होची एक्टिव बा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म. Small amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some of the electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. Simple diffusion प्रक्रिया रे अल्प मात्रा रे मोनोसाकाराइड जेपरिक ग्लूकोज एवं अमीनो एसिड एवं केतेक इलेक्ट्रोलाइट जेमति क्लोराइड आयन गुड़िक साधारणतः अवशोषित होता है. The passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient. यार जो रक्त रे ये जिनस गुड़िक जाकि अवशोषित होची ताहा तार concentration gradient ऊपर निर्भर करूची. However, some of the substances like fructose and some amino acids are absorbed with the help of the carrier ions Na+. एवं फ्रुक्टोज एवं केतेक अमीनो एसिड रा absorption रे साहाय्य करूचंदी केतेक कैरियर आयन जेमति कि सोडियम प्लस साहाय्य करूची. दिस मेकानिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. एई मेकानिज्म को जोटी किछि कैरियर आयन साहाय्य करूचंदी फ्रुक्टोज और अमीनो एसिड रा absorption रे ताको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कुहा जाय. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. वाटर ट्रांसपोर्ट ता ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऊपर निर्भर करूची. Active transport occurs against the concentration gradient and hence requires energy. Active transport जेहेतु concentration gradient रो against रे होची सेति पई ता पई एनर्जी दरकार शक्ति आवश्यक. तेणु एक्टिव ट्रांसपोर्ट सदाबले concentration gradient रो against रे होतबारु सेति पई शक्ति आवश्यक. Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like Na+ are absorbed into the blood by this mechanism. यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म माध्यम रे तुमर अमीनो एसिड ग्लूकोज एवं Na+ रा absorption होउची सेति पई एनर्जी आवश्यक पडुची. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी absorbed into the blood. तेणु ब्लड रे फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल absorb ही पाउने कारण सेटा इनसॉल्युबल सेटा सॉल्युबल नोहे. They are first incorporated into small droplets called mycelium. ता प्रथमे mycelium रे परिणत हुए एवं which move into the intestinal mucosa जहा कि परवर्ती समय intestinal mucosa को जाई थाए. They are reformed into very small protein coated fat globules. तापरे से mycelium गुड़िक reformed होता है small protein coated fat globules रे. तार चारिपटे गोटे स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल रे परिणत होता है ताकू छिलो माइक्रोन कुहा जाए. CHYLOMICRON व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स जोगुडा कि लिम्फ वेसल्स थ्रू रे ट्रांसपोर्ट होची जहा कि भिल्ली रे अवस्थान करूची एवं एई लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल्स कुहा जाए. दिस लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ए लिम्फ वेसल्स ता परवर्ती समय ताकू ब्लड स्ट्रीम मध्य को छाड़ी दउची. मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अधिक रु अधिक अवशोषण एही क्षुद्रांत रे ही हेउची. एठारे पिला माने तुमे गोटे समरी देखि परछो जहा मु डिस्कशन कली यार टोटल समरी तुमे एठारे देखि परछो. यार स्क्रीनशॉट मध्ये तुमे माने नै परिबो. The absorbed substances finally reach the tissues. वर्तमान रक्त एवं प्रलसी रे मिसी सारिबा परे ता फाइनाली टिश्यू रे जाई पहुंचुची एवं विभिन्न प्रकार कार्य रे ता एक्टिविटी रे सेटा यूटिलाइज होउची. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन. तो प्रथम हैला डाइजेशन तापर हैला अब्जॉर्प्शन तापर हैला असिमिलेशन तापर होउची तुमरो इजेशन बा डिफिकेशन. द इजेशन ऑफ फिशेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग called defecation is a voluntary process and is carried by mass peristaltic movement. एटा mass peristaltic movement द्वारा तुमरो डिफिकेशन प्रोसेस टा होउची आ मलत्याग हमें करूचे.
डिजर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बर्तमान आम आलोचना करवा डाइजेस्टिव सिस्टम रे कौन कौन सब डिजर्डर्स देखा जाए द इन्फ्लामेशन of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection मुख्यतः दी प्रकार इन्फेक्शन होता है गोटे हूँ बैक्टेरियल इन्फेक्शन एवं गोटे हूँ भाइराल इन्फेक्शन जीवाणु द्वारा इन्फेक्शन होता है भूताणु द्वारा इन्फेक्शन होता है द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन केतेक पैरासाइट्स मानक द्वारा मध्य परजीवी मानक द्वारा मध्य किछि इन्फेक्शन होता है जेपरिक टेप वार्म थ्रेड वार्म हुक वार्म पिन वार्म एगुड़िक सब कुर्मी फिता कुर्मी सूता कुर्मी अंकुश कुर्मी एवं छुंची कुर्मी द्वारा मध्य केतेक इन्फेक्शन होता है तो बर्तमान आम डाइजेस्टिव सिस्टम रे देखा जाउथुवा केतेक रोग विषय आलोचना करबा फास्ट रोगटीर नाम होची जॉन्डिस बा कामल रोग द लिवर इज अफेक्टेड एही रोग रे यकृतटी अफेक्टेड होता है स्किन एंड आईज टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट डिपोजिट होगा फल चर्म एवं आखि डोला सब हलदिया पड़ जाए वोमिटिंग बा बांती हेबा इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टोमाक कंटेंट्स थ्रू द माउथ पाकस्थली रे कंटेंट जितेबाला मुह देकी पदा को बाहरी जाउची ताको आमे बांती कहूचे दिस रिफ्लेक्स एक्शन यह एक प्रतिक्षेप क्रिया इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला रे थिबा वोमिटिंग सेंटर द्वारा ए रिफ्लेक्स एक्शन टी कंट्रोल होउची फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वोमिटिंग प्रथमे बांती मडेला पर तुमर बांती हबो थर्ड पॉइंट होउची डायरिया कौन द abnormal frequency of bowel movement रो abnormal frequency फल and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea fecal discharge जो मल बाहर लिक्विडिटी बढ़ीगला डायरिया कहूँ इट रिड्यूसेस द absorption फूड यह फल खाद्यर अवशोषणटा कमी जाए कन्स्टिपेशन जहाँ को आम ओडिया कहे मलकंटक इन कन्स्टिपेशन feces are retained within the rectum as the bowel movements occurs irregularly bowel movement ठीक से न होवा फल feces rectum मध्य रही जाए indigestion बा बदहजमी in this condition the food is not properly digested leading to feeling of fullness भोक करबनी जमार सदा लगे पेट भरिकी रही indigestion बदहजमी the causes of indigestion are inadequate enzyme secretion भल भाव में जब विपाजक द्रव्य सिक्रेशन ना इंडाइजेशन होता है एंजाइटी जदि मन रहा फूड पॉइजनिंग खाद्य जदि विषाक्त है कि अधिक खाइबा द्वारा कि खटा लंका आंबिली तेल जातीय जिनस अधिक खाइबा द्वारा बदहजमी होता है